teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Ini baru jam 11 pemirsa. Jam 11 pagi. Udah jam setengah 12. Aku lagi bersih-bersih rumah. Nanti habis itu mau ke market juga ya aku. Jadi sekarang ini aku harus bersih-bersih rumah. Nah ini, dan si bocah lagi belajar. Sekarang sekolah kan masih tutup gitu ya. Jadi ya anak-anak harus belajar di rumah gitu ya. Itu diwajibkan. Ini hari ini cuaca kayaknya dingin ya. Tadi aku keluar gitu ngambil paket ya, bukan aku ngambil paket sih, paket apa tadi aku keluar mau ngambil surat-surat dalam kotak surat gitu ya. Itu dingin, terus gerimis juga sedikit ya, nggak kayak kemarin ya. Kemarin pagi kemarin cuaca pagi itu agak gerimis, terus siangnya itu panas gitu ya. Jadi cuaca siang ini seperti ini ya, nih nggak ada matahari gitu ya. Ini berangin, ini dingin ya, dingin gitu. Tapi itulah kalau di gunung ini, aku kan di pergunungan ya, dengan ketinggian hampir 1000 meter up. Ini kadang cuaca nggak menentu gitu ya. Kadang kalau kita lihat meteo gitu ya di internet, itu katanya gerimis atau hujan dan panas dan segalanya. Seperti kemarin katanya hujan, tapi nggak hujan gitu, cuma paginya aja jam-jam 5 itu hujan, terus seharian itu panas gitu. Nanti kadang kita pun nggak tahu gimana mau pakai pakaian gitu ya. Beginilah pemirsa. Ini anak aku lagi belajar matematik di rumah ya. Karena sampai sekarang ini ya udah hampir 2 bulan sekolah tutup gitu ya. Jadi mereka itu harus dan wajib belajar di rumah. Jadi seperti ini ya. Jadi ini anak setiap pagi itu dia bangun, tapi bangunnya nggak cepat. Dia biasanya kan dia bangun jam 6:30 atau jam 7 gitu ya, tergantung jam berapa dia masuk. Karena jadwal di sekolahnya itu ada yang masuk jam 7:30, terus ada yang masuk jam 8:30 gitu ya. Nanti sampai jam 12. Jam 12 mereka pulang ke rumah, makan gitu ya biasanya ya. Nanti sore, nanti siang jam-jam 1 mereka berangkat lagi sekolah. Terus selesai sekolahnya jam 3:15. Jadi seperti itulah setiap hari. Dan hari Rabu pagi itu mereka masuk dan sorenya cuti. Itu setiap Rabu sore mereka cuti gitu ya. Jadi inilah berkas-berkas dia ya yang mau dipelajari dia. Sekarang dia belajar matematik ya ini. Kemarin juga belajar matematik sama bahasa Prancis gitu ya. Jadi inilah ini lagi ya, ini kemarin baru diantar gurunya ya, hari Minggu kemarin baru diantar gurunya. Berkas-berkas dia gitu ya diletakkan di depan pintu ya, dia nggak masuk di dalam rumah itu gurunya karena itu kan hari Minggu ya, jadi diletakkan aja depan rumah gitu ya, seperti ini. Jadi di Swiss ini guys, walaupun sekolah tutup ya, terus kata pemerintah anak-anak harus belajar di rumah. Jadi mereka itu ya harus belajar dengan serius. Kenapa Leni capek, fatigue? Bingung dan nengok mamanya ngomong. Jadi mereka itu harus belajar dengan serius gitu ya. Itu kadang programnya ada juga, programnya ada juga kadang-kadang masak gitu ya. Itu sebulan yang lalu gitu. Ya kira-kira 3 minggu yang lalu gitu ya, itu programnya masak, dia masak gitu, terus dia harus bikin keterampilan juga. Jadi itu nanti hasil kerjaannya itu harus dikirim sama guru wali kelas dia gitu ya. Jadi ada sebagian mata pelajaran dia atau kegiatan dia itu harus dikirim sama gurunya setiap hari melalui WhatsApp gitu ya, Dan sebagian pelajaran-pelajarannya itu ya atau PR-nya itu dikirim akhir pekan gitu ya, hari Jumat gitu ya.
bisa juga paling lambat itu Sabtu gitu. Jadi mereka ini ya harus belajar dengan serius. Ya tidak jauh seperti di sekolah gitulah ya. Mungkin di sekolah lebih detail gitu ya. Tapi kalau di rumah ya mungkin lebih kurang gitu ya. Tapi mata pelajarannya tetap seperti biasa begitu pemirsa. Ya kan Leni ya? C'est mieux l'école, aller à l'école ou apprendre à la maison Leni? Mana yang bagus Leni? Belajar di sekolah atau di rumah? Pas ça susu. Tadi aku tanya sama dia ya, katanya dia lebih suka belajar di sekolah katanya daripada di rumah. Kenapa Leni? Pourquoi susu? Parce qu'on a une prof. Et puis, pourquoi tu préférais à l'école? Parce qu'il y a le prof et... On en a pas, je sais pas, comme ça. C'est plus facile, non? C'est plus simple. Hein? Ouais. Oui, comme quoi? C'est plus simple pour toi et puis facile. Bah, on fait pas sur Internet à l'école. On fait pas sur Internet à l'école. Vous faites pas sur Internet, c'est ça? Direct ya? Maintenant, on fait sur Internet. Là. Jadi kata anak aku ini dia lebih suka ya pergi sekolah daripada belajar di rumah gitu. Katanya lebih simple, lebih mudah gitu ya. Ini katanya harus melalui internet juga gitu ya, harus jawab-jawab email dari guru-gurunya seperti guru bahasa Inggris dia gitu ya. Jadi walaupun jadwal sekolahnya itu di rumah, bangun pagi agak terlambat gitu ya. Terus kalau pergi sekolah seperti biasa itu bangun pagi, tapi dia ini lebih suka pergi sekolah daripada di rumah gitu ya. Matematik yang dia pelajari ya sekarang ya. Dia ini baru kelas 5 SD ya. Ini mata yang dipelajarinya sekarang itu matematik kalkul enchaîne, itu maksudnya hitungan berantai gitu ya. Seperti ini. Jadi terganggu dia kalau aku rekam begini belajar, jadi nggak konsentrasi gitu ya. Jadi hari ini pun dia kurang enak badan gitu ya, itu katanya matanya perih, hidungnya tersumpal meleleh gitu ya, karena alergi ya. Jadi pagi-pagi ini ya harus banyak pakai tisu, tadi tisunya udah aku buang sebagian ya. Jadi dia ngitungnya itu nggak pakai kalkulatrice itu ya. Oke, udah ya pemirsa ya. Aku mau lanjut lagi bersih-bersih rumah ya, karena kemarin aku nggak ada di rumah gitu ya, pergi bawa anak ke dokter. Jadi sekarang aku lanjutkan kerjaannya, dan mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari wabah corona ini ya, karena di mana-mana di seluruh dunia itu situasi sangat sulit untuk semua orang ya. Terus tanggal 11 Mei ini ya, anak-anak udah mulai masuk sekolah seperti biasa ya. Aku nggak tahu gimana nanti caranya itu ya, karena dalam kelasnya itu kan ada berapa murid gitu ya. Vous êtes combien dans la classe Susu? Berapa orang dalam kelas sayang? Environ combien? 19 auto? Mais beaucoup. Ini kata anakku Leni itu dalam kelasnya ada 19 orang. Itu aku lihat kemarin itu di TV ya. Nanti untuk anak sekolah itu harus jaga jarak juga gitu ya. Sementara kelasnya itu nggak begitu besar ya ruangannya itu. Aku rasa paling 75 cm persegi gitu ya. Ini ada anak murid kira-kira 19. Il paraît beaucoup 19 Leni. C'est moi. Il paraît beaucoup de la classe 19 personnes. Oui, katanya 19 orang katanya ya, nggak tahu aku gimana gitu ya nanti ya. Aku agak khawatir sama anakku ini Leni. Ini coba lihat tadi ya, dia itu garuk-garuk matanya, terus mushe, ingusnya itu nggak tahu aku ngomong bahasa Indonesia lagi lupa. Jadi kalau dia itu sangat bahaya ya untuk virus corona gitu ya. Jadi kayaknya nanti dia itu harus pakai masker ya. Jadi nanti mau aku lihat juga untuk bikin masker gitu ya. Mudah-mudahan aku bisa bikin masker untuk dia.
Jadi setiap pergi sekolah gitu ya, dia harus pakai maskernya 2 biji, satu untuk pagi, terus untuk sore gitu ya. Jadi nanti mau aku bikin ya, karena kayaknya di apa namanya, di apotik atau di toko pun, di minimarket, di mall itu kayaknya mungkin agak susah mendapatkan masker gitu ya. Katanya udah kemarin tuh udah masuk gitu ya. Tapi ada baiknya aku bikin sendiri. Nanti aku ada masker di rumah tapi itu nggak banyak gitu ya. Jadi begitulah pemirsa ya. C'est quoi encore ça, Souchou? Ah, c'est tous les jours. Tous les jours les maths. Ah, il y a la cuisine aussi, mais on a fait déjà la cuisine. Hein? Je comprends pas là. Mercredi. Oui. Mercredi, on a juste à faire ça. Attends. Tu regardes bien? Oui. Selon le plan d'anglais, on annexe ce dossier. C'est où marqué mercredi, Souchou? Non. Ah oui, mercredi, ok. Anglais, exercice, selon les plans d'anglais, en annexe à ces dossiers. Objectif. Comme ça, en fait. Alors, géographie, c'est quoi? Chercher l'information demandée concernant un canton suisse. Un choix, aller Chercher prendre sur Internet, d'accord. Ah, tu Suisse. dois chercher le canton. Ah, des cantons en Suisse. Ouais, Ok. mais c'est tout. Ah, tu Il veux y a chercher ça, quoi? mais j'ai déjà fait. Petit dictée, calcul. Non. Dictée, calcul. Dictée, calcul, ça c'est mardi. Oui. Mardi, hein. Et puis le mercredi. Ça c'est mardi, tu as fait déjà ça, Non, non? mais mercredi, il n'y a pas des trucs comme ça. Mercredi, d'accord. Il n'y a que lundi, mardi, jeudi, et puis durant la semaine. Ouais. Et puis le programme mercredi, c'était où avant? Marqué? Ah ouais, ici. Ah non, c'est pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Ben, je vais faire ça. C'est ça? Mm. Tu dois écrire où? En fait, j'avais des trucs de jeudi. Ah, Je fais ça quand même, comme ça je l'avance. et puis le mercredi, il faut le faire alors par rapport aux cantons, là, c'est des informations là, de canton. Ok, donne-moi, regardez ici. Ini program hari ini, hari Rabu ya, mercredi. Ini program ini yang harus dilakukannya ya anak-anak ya. Ada Inggris, geografi, terus ada olahraga juga ya, seperti ini. Nah, inilah programnya tiap hari gitu ya. Ini kayaknya programnya itu dikit gitu ya. Ini cuma pagi, sore kan nggak sekolah. Ini kayaknya dikit tapi ini banyak loh. Seperti geografi ini dia harus mencari informasi di salah satu provinsi gitu. Nanti dia harus nulis gitu ya. Tapi dia bisa nengok di komputer atau di internet ya gitu ya ini. Oke, setelah selalu susu. Sekarang dia lagi ngerjakan geografi. Ini dia harus memilih salah satu provinsi di Swiss, benderanya kayak apa gitu ya, nanti dijelaskan apa arti benderanya itu, dan kemudian harus diisi di sini dan dijelaskan semua ya. Jadi butuh waktu gitu ya. Jadi anak-anak ini walaupun dia belajar di rumah ya, tapi masih terkontrol gitu ya. Masih ada kegiatan-kegiatan yang banyak yang harus mereka lakukan gitu ya dengan serius ya. Karena itu gurunya kan kontrol. Setiap program itu harus diberi informasi sama dia gitu ya. Le programme c'est marqué aujourd'hui, mercredi, non? Oui, aujourd'hui, mais à l'école, quand on finit pas, on fait le vendredi. C'est pour ça que vendredi, on a encore de l'anglais. Oui, tu peux demander à elle. Ou téléphoner, demander, d'accord? Ouais, je vais téléphoner. Oh, tu me passes sur YouTube, wesh. Oui, bien. Regardez ici, il y a la lumière ici. Viens voir ici. Toi, avec tes vidéos, C'est pas grave. Viens, assis ici. Regardez l'email. Pour pas que tu me dises ce soir, oh, je le vois pas parce que l'email c'est trop petit. Tu vois comment? Hein? Rambut anakku udah panjang, ini udah mau dipotong. Ya kali ini ya, mami. Ini kayaknya mau aku potong aja nanti ya. Karena kalau mau motong pun harus ke kota gitu ya. Jauh lagi ya. Waktu lagi, biaya lagi. Jadi biar aku potong aja nanti sendirian. Ini sekarang bahasa Inggris ya. T'as pas trouvé? C'est pas, good, ok. Oui, ça c'est juice. Ok, goose.
good, oke kok gus sih, good, small, là t'as pas trouvé celle-là? Et puis, oke, on va corriger tout ça. Saya harus bantu anak dulu ya. Sebenarnya anak-anak ini udah sempet gitu ya di rumah ya, bisa sih ya keluar gitu main, ya itu maksimum 5 orang, harus jaga jarak gitu ya. Tapi itulah boleh keluar, cuman mereka merasa was-was gitu ya, khawatir gitu ya, nanti ya nggak bebas gitu ya. Maklum anak-anak kalau main kadang kan dia kan nggak dipikir kita jaga jarak ya, social distance gitu ya. Jadi takutnya kalau kelihatan sama orang kan kena tegur juga ya. Tapi itu sih bukan maksudnya jahat, cuman untuk keamanan aja gitu ya. Ini dia masih belum siap-siap ini dia masih ngerjakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi mudah-mudahan wabah corona ini cepat berakhir ya, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Karena sampai sekarang ini ya masih pada tutup gitu ya. Mungkin Senin depan udah mulai buka gitu ya. Udah mulai buka usaha-usaha apa namanya? Udah mulai buka toko-toko sepatu atau pakaian, dan salon pun kurasa udah mulai buka juga ya. Dan anak-anak ini tanggal 11 sudah mulai masuk sekolah gitu. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video untuk kita hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, bye bye, ciao. Bye bye.